Tahu prai tunai, Zainal office ni BCM, barang menang audit diploma, dari pola audit tahun ni hostel committee ni vice chairman Boboranjan diploma. Captain siapa? Beres ya, beres. Apa tu? Di sana ada kucing kan nanti bawa. Cinti saya kan. Tengah. Yang tadi. Tengah deh, rebus tadi. Ini kamu khalani falafel sentrapis na price jadi kamu Ngaro kain togi. Nam captain ki sabo. Captain pohor. Pohor sabo. Bona paisa 700 Don thap. Bowling ga sabo. Oye paisa. Kata apa ke baca kah? Ayo naik tu. Kali kata kalau. Ya. Maksud. Masih kuda kuda. Tadi kan final. Oh, chef. Oi, tong deh. Kulu mana jak tu, tahu cerita kau na. Jak cerita kau na. Bahas ya, bhai. Gol. Saya sekali telah bersidai. Hari ini program pola berdoa project committee chairman. Hari ini pagi dah pasal ni. Ia katakan tu. Rabu lalu ni vice chairman Monty Devnath. Amal yang kalau ini boring house vice chairman Boboranjan diploma. Apa itu? Apa ini? Ia boleh selihat bisnis atau school ini? Madam no. Selalu yang kalau mahu kita ini tar, gitar pun apa ni? Bisa kami kalau bekerja. Apa yang kalau sini ada pun, akan ni gitar apa? Bisa ya pernah bekerja. Hambai, Silmurdai, all other are the block concept committee chairman, Boronglanzir, Zana Ganidas, Mohodayano, Bidi Silmurda Bagi. Apa lagi? Banam Bidi Silmurda asus, Bidi jaga asus nama ikoyo. Tapi apa lagi? Was Israelia sub divisional tribal welfare officer. Salah jadi permana bini Silmurda Bagi kerja. Apa lagi kerja? Apa ni? Ia kalau sini Rara pun dia saya kau terangani officer in charge sab bawa ini aku saya aku nak bagi kerja. Pada kes sengaja bagian lain dari awal sembrono bawa mulai. Lisa kawal sembrono bawa mulai bagi ang kau tu apa kau lagi?
যতনা হামবাই সারি কাহাম ইয়াফারো তিনি জিরানিয়া সাব ডিভিশনাल ट्राइबल वेलफेयर ऑफिस बाय लोआ जिजाक जे फ्रेंडली फुटबल मैच आबोंका এটা ड्रग अवेयरनेस नतुई कैसा फुटबल मैच दिनो प्रोग्राम मानजाक फाइका चिनि ओल आगरतला पंचायत समितिनि चेयरमैन बरम गनांजुक जनारानी दास ओल आगरतला पंचायत समितिनि नो वाइस चेयरमैन मैडम बरम गनांजुक मन्त्री देवनाथ चिने जिरानिया सब डिविजनल लेवल बोर्डिंग हाउस कमिटी नि वाइस चेयरमैन बबरंजन देवबर्मा और राधा मोहनपुर हाई स्कूल नि एचएम मैडम ताई राधापुर थाना नि उसी ताइरो जारा तिनी थुंगनाय दुइटा दल नि नो राधा मोहनपुर बीसी ताई वेस्ट राधा मोहनपुर नि जे क्लाब ताइरो जारा फाइ मीडिया नि बररक फाइ मानजा फाइनाय दं जतन सारे काहाम याफारो नर तिनी रो फाइ चिनो प्रोग्राम नो सक्सेस खालायना बागै फाइबे माने बागै नर काहाम के साइमानो जे चिने ताबो ट्राइबल एरिया वो ड्रग्स विशेष के चिने यूथ जेनारेशन दो बरा ड्रग्स बाय कोबल जागि रक्तंगु चिने चिराय रगनि विशेष के यूथ रगनि फ्यूचर सिक्योर खालायना बागै बरा काहाम के तंतो आबने बागै चिने डिपार्टमेंट बा सब डिविजनल ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर हिसाबे विभिन्न एरिया वो जों स्कूल हॉस्टेल ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम रखलायो हेंकाय चिनि जिरानिया सब डिविजन ने प्रत्येकटा कॉर्नर नो चुंगाती है प्रोग्राम अरेंज खलायो के तिने ए एरिया वो खलायका ना जतन साइमानो आमी विशेष करे एखाने पंचायत समिति ओल आगरतला ब्लके चेयरमैन वाइस चेयरमैन दुइजने महिला आगामी एप्रिलेर परे এই এরিয়া কোনখানে একটা মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট করা যায় কিনা এরকম আমরা একটা প্ল্যানিং করব আচ্ছা আমি গভর্নরজন বাবুরও মানে এটা আমরা এরকম একটা প্ল্যানিং আমরা করব যে মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট এখানেই হতে পারে অন্য কোনখানে তবে এই চারটা বিসির মধ্যে যে কোনো একটাতে যে আপনাদের সাথে আমরা আলোচনা করব নর কাহামকাই থুংদি নন বিভাগে প্রাইস ফ্রম এয়ারিন্স ক্লাইকা চুং ও ভলিবল একটা নেট সহ অবরিনাই फुटबल बतंगो नर काहामकाय थुंदी जे उइनिंग टीम बर प्राइज मानाय ताइसा जतन न लामसगो आमगे बेले बेले केन हामबाय সবাইকে নমস্কার ওল্ড আগরতলা ব্লক অন্তর্গত পশ্চিম রাধামোহনপুর ডিসি এবং রাধামোহনপুর ডিসি দুটি জিপির উদ্যোগে आज যেই ফুটবল খেলার উদ্বোধন বা সমাপ্তি দুটো একসঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত আছেন এই রাধামোহনপুর ডিসি ভবরঞ্জন দেববর্মা উপস্থিত আছেন আমার সহকর্মী পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপারসন মন্ত্রী দেবনাথ মহাশয় এবং জিরিনিয়া এসডিএম অরজিৎ দেববর্মা মহাশয় এবং এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মহাশয় এছাড়া আছে প্রশাসনিক তরফের আধিকারিক বৃন্দ এবং এই স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এবং দুই বিসি মিলে যে খেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে খেলোয়াড়গণ সকলকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমার পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন রইল। সত্যি আজকে আনন্দিত দুটা বিচিতে মিলে আজকের যে খেলা জিরিনে এসডিএম থেকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আমি খুবই আনন্দিত।
আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবো না। প্রথম যে এসে উদ্বোধন করেছি, আমি আমার নিজের থেকে অনেক গর্বিত। এসডিএম থেকে অরজিৎ দেববর্মা এই অনুষ্ঠান করার জন্য তিনি আরেকটা প্রস্তাব রেখেছেন, যেহেতু আমরা দুইজনে মহিলাদের জন্য আগামী বছর একটা হয়তো খেলা রাখবে। উনার এই প্রস্তাব শুনে আমি ভীষণ খুশি এবং আনন্দিত। পরবর্তী সময়ে যদি খেলা হয়, আমি যদি সময় দিতে পারি, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকার ইচ্ছা আছে, কিন্তু আজকে আমার সময় নেই। 4টার সময় একটা বিসি চলবে, ওই বিসিতে আমি প্রেজেন্ট থাকতে লাগবে। তাই আমি উদ্বোধন করে এখান থেকে চলে যেতে হবে। এই বলে আমি আমার 2-4 কথা এখানে আবার শেষবারের মতো সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। নমস্কার। স্যার তিনি তো আমনো নাহারই ও জায়গা ফুটবল টুর্নাमेन्ट रना नांगो सर हामबाय मिडिया पार्सन न तामनि हिंकै जों साइमानो सिनि जाति दफा सिनि सोसाइटि वो ताबुनि उ उंतं जराव बेलायखे किरिमेट सिंसा अबाहायखे फेक मुंसा ओइ सिनि बररक अबाहायखे लाम करय तंमानि जराव जों अबाहायखे सिनि जेरिने सब डिविजन वेलफेयर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि हायते सिनि अफिसार अरजित बाबुनि बिसिंतिखाय अबाहायखे जों कक्साब लायखा जे जों सिनि थिनांनि सेरेरावनो जों बाहायखे जों अ केफेक मानिनि सिमि जों लामा काटिदिन ना बागै गाबोनि बागै तिनि जों अबाहायखे जराताय जों सेबमानखा जे राधामोहनपुर हाई स्कुल अबाहायखे पश्चिम राधामोहनपुर ताय राधामोहनपुर अ दुइटानो अबाहायखे फुटबल टीम सनामै जों अबाहायखे तिनि मुथुंनान बागै अबाहायखे जों प्लान नाखा अबाहायखे जों कक्साब लायखा अजागा बेलायखे जों अराय अबाहायखे सेरेरावनो जों अबाहाय मुथुङै मानखा दिनैनि अ जराव जे जों साइमानो जे लामा करै तंमानि जराव जों अबाहायखे सिनि बुसकांनि जारा सिनाय नुगनाय रक अबाहायखे जों जदि अबाहायखे स्टेप नायाखै जों जदि यापिरि सायाखै सिनि सेरेराव अबाहायखे मुनागो अबाहायखे लामा करै थाबैना आबन बागै जों दिनै अबाहायखे फुटबल अबाहायखे जों मुथुंरिखा थिनाङो जों फाइनालनि साल जों तेबो अब मुथुंनान बागै जों अबाहायखे वानसुगलाय दङ जों अबाहायखे मुथुङै थांनाय इनको मथं तिनिबो साबो मानजा फाइक्यारो सर हामबाय केस आरो तिनिनि अ फुटबल जे बातायला मंगो सिनि उल आगरतला पंचायत समितिनि चेयरमैन ताइ भाइस चेयरपारसन ब्रक मानजाखा ताइ सिनि जिरिने सब डिविजनल जे DCM ट्राइबल वेलफेयर अफिसार बरंगोनां अरजित देबबर्मा ताइ आं साक बायथां जिरिने सब डिविजनल बोर्डिंग हाउसनि भाइस चेयरमैन ताइ राधामोहनपुर हाई स्कुलनि न SM सिनि रिता देबबर्मा बबो अर मानजाखा ताइ सिनि राधापुर PS नि बरबाबु असि बबो हाई मानजा फाइका अर जों जत अबनि वानसुक मुंबाय न दिनैनि अ प्रोग्रामनो जों अबायखे जों सक्सेस खालाय मानखा दे होमबा सर